নীতি নবীন প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, রাজীব ভট্টাচার্য, সমীর উরাও, টিঙ্কু। নবাগতদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম। নবাগতদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ, ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ, টিঙ্কু রায় জিন্দাবাদ, টিঙ্কু রায় জিন্দাবাদ। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। ধন্যবাদ সবাইকে। ini Candipur Bidansabha bisingo matror jagao sung duita bisino tuinai kaisa porok bai jaga sabha khlaika je mainai buskang nirbachon no hai kaba 12 tarikh ni je chomari na harai to gaham pray sini 7 পরিবার নিয়ে 26 ফুটা তিনি বিজেপিও যোগদান দেখা ত্রিপুরা দল গ্রেপ্তারে তো বর্ণ সং খাবাই লামসবিনা আরো ও জায়গা ফাইস পাইজাক সিনি ভারতীয় জনজাতি মোর্চানি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সমীর উরাংচি অভাই কাইনাই কুবাংমা থায়ো যেভাবে দেমছড়া কচুছড়াও নরনখানা জায়গায় জয়নিং হই দङ কারণ বরক সাইমাংকা যে ও এলাকানি বিষয় थांनाय 5 বছরও ও এলাকাও কোনো কিছু খাইজাকলিয়া এবং জনগণ হতাশা আনতিনি বুয়াগো চন্ডিপুরনি সিনি যারা চা বাগানি তংনাই সিনি যারা আদিবাসী রংনো তে ও জায়গানি সিনি যারা বিশেষ কাই সিনি যারা মুয়া চালাই গুরক জানাই এলাকারাগো जों थांनाय माने सामो কোনো জায়গা খাইজাকিয়া আবন বাকি তার বরক হতাশা হই আস্তে আস্তে দিনে দিনে যোগদান অবশ্যই আং ও এলাকানি যে গণদেবতারক বরক আনা আশীর্বাদ দিখাंखाय आं बारबार साइ दङ जों जनसम्पर्क अंश बा बाजार सभा जेकुनु सभा थाङा आं साइ दङ जे आं मात्र 2 বছরनि बागै से अ जागायाव जों सरकारनो आनो सहयोग रेडी এবং आशीर्वाद दिदि कारण बय 5 বছর बागै बुझानो आं जस्ट 2 বছর बागै जोंनि जनगणनो सानाय आनन्दरक सेवा खालामनो सुजुग रेडी अ एलाकायाव कारण ताङै हिंखाय अ एलाकायाव मैक्सिमाम समस्या लामा बायतिनि समस्या नुगाखा प्रत्येकटा एलाकायावनो एकই प्रॉब्लेम जे लामा बायतिनि समस्या जे एडिसि एलाकायाव आबन बागै आं बरनो कग्रि गलांगो बरनो बसा अ एलाकानि बर रंनि बागै लामा बायतिनि समस्याना आं 2 বছরनि बिसिङाव आं 100% कमप्लिट खालामनाय आर जुदि आं बरनो बागै कोनो माने सामु कमप्लिट खालामनाय आंखाय आगामी 28 বছর तारिखखौ ছয় পরিবার 30টি ভোটার, 6 পরিবার 30 ভোটার। जोर से बोलो सर। चुनाव क्षेत्र में जोर से जो चुनावी सभा हुई है, इस चुनावी सभा में आसपास के समाज के सभी वर्गों ने यहाँ पर एकजुटता दिखाया, संकल्प लिया है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी को हम लोग जिताने वाले हैं। और यहाँ 7 परिवार के 26 लोगों ने यहाँ पर आज योगदान दिया है और यह संकेत किया है कि हम सारे लोग अगल बगल के लोग इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके हम लोग जो है यहाँ एडीसी का सरकार बनाएंगे, इसलिए कि केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी और इस राज्य में डॉक्टर मानिक साहा जी ने तो एडीसी में क्यों दूसरा लोग रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ सरकार रहेगी और हमारा विकास तभी होगा। ऐसा संकल्प लेकर के सीधे योगदान करेंगे।